Dobar dan i dobrodošli u novi video. Ovih dana radimo vertikalne i horizontalne serklaže na ovom novom objektu. I plan je da što brže odradim ovaj posao. Ovdje idem sa što prostim šalovanjem, vjerovatno 2 daske i iznutra ću morati da stavim nešto da beton ne beži tamo unutra. Dole ću morati da isečem 4 armature visine 220, ja mislim, i da postavim uzengije malo gušće ovdje dole u donjoj zoni, a gore može i na 25-30 cm. Dole ću da ankiram i vežem za ovu armaturu iz temelja i čim izađem do ovdje sa gvožđem ide šalovanje, zatvaram ovaj ugao i punimo ovaj stub. Treba napuniti ovaj ovdje srednji stub i treba napuniti ovaj stub ovdje. Kada odradim ova 3 stuba imam posla da odradim znači 3 grede na 220 armature i vežem uzengije, ide šalovanje 3 stuba i punjenje. To je cilj za danas, nadam se da ću uspjeti da odradim ovaj posao i da bih mogao to sutra da rašalujem i da krenem da radim horizontalne serklaže ili da radim ove kalkane da završavam. Što se tiče toga vidjet ćemo šta ćemo da radimo. Plan je da se završi ova 3 stuba danas što pre jer kreću ogromne vrućine i ako se sve izbetonira na vreme pre ovih toplotnih talasa onda može i da se radi krov na tenane, a kad odradim krov sve to može tako da stoji do zime i da zimi radimo objekat spolja ili unutra, da kombinujemo kako god želim. Bitno je da sada odradimo serklaže i polako spremamo sve za krov. Krećemo na posao, znači idu 3 grede armirane na 220 za stubove, ankiramo u ploču i vezujemo sa armaturom iz temelja. Odrađeno je armiranje 3 vertikalna serklaža, tako da sada sledi šalovanje. Dole su uzengije na 15 cm, a gore su na nekih 25 cm. Sasvim dovoljno za ovaj mali vertikalni serklaž. Sada ću da ošalujem ovo na što jednostavniji način. Ovdje će ići 2 daske i to ćemo da povežemo međusobno žicom, pa ću vam pokazati kako to izgleda. Danas krećem sa betoniranjem vertikalnih serklaža, odnosno stubova. Juče su šalovani, 3 stuba su odrađeni, jedan je ovdje, jedan u sredini i jedan tamo na boku, tako da danas je plan da ovo napunim betonom i da se to stegne do sutra, pa možda sutra već rašalujemo i krenemo da radimo horizontalni serklaž. Treba ovo napuniti sada što pre dok nije krenula vrućina. From the crest of the wave that we broke upon and pulled you back into the sea, all the way down. Why'd it take all our life to explain that it's more beautiful when you're here? I remember the light when it turned around and revealed all the truth.
truth, no escape. Go and play. Say it like it is this time for me to hear. Suddenly you felt all alone again. I nakon posla sa betoniranjem vertikalnih serklaža ostaje da se odradi horizontalni serklaž. Ja sam juče spremio armaturu, danas će biti posao da se ovo šaluje, ako stigne možda i u večernjim časovima betoniram ovaj deo gore. Ostaje još to da se odradi, pa ćemo vidjeti kasnije šta ćemo raditi s ovim kalkanima. Stubovi su odrađeni, dosta dobro izgledaju i treba samo da ih zalivam i to je to što se tiče stubova. Ostaje još taj serklaž i polako privodimo kraju zidanje. Krećemo sa šalovanjem danas. Imam tu dosta posla da odradim, a bit će i teško da se ovo napuni gore. Mislim da ću raditi sa zemlje direktno u oplatu, ako je moguće kao i kod stubova, da ne bih trošio jednostavno vreme i snagu da radim to kofama ili nešto slično. Pokušat ću direktno da punim iz kolica u oplatu. Krećem sa šalovanjem, pa ću vam snimiti kako sam odradio i šta sam odradio i onda ide betoniranje. Juče sam radio šalovanje horizontalnih serklaža. Jeste da izgleda kao da su radili Pakistanci, ali bitno je da završava posao. Koristio sam materijal koji je ostao od građe, ne izgleda baš lepo, ali bitno je da završava posao i da može da se betonira horizontalni serklaž. Plan je da se sa zemlje ubaci odmah beton direktno u serklaž. To ću pokušati da odradim, da skratim sebi muke i vreme ovog posla. Ima tu dosta da se betonira, tako da odmah krećemo jer počela je vrućina i idemo da završimo i ovaj posao i konačno sa zidanjem. Prošlo je nedelju dana od kad sam radio horizontalni serklaž, dosta dobro izgleda, sve je to do sada steglo i skinuta je oplata, ostalo je još da ozidamo ovde negde još po koji blok, to ćemo vidjeti kada radimo krov i kad postavimo rogove, vidjet ćemo koliko treba da se dozida za ove kalkane ovde na bokovima, a ovaj zid je spreman ovde za venčanicu i montažu krova. To ćemo raditi u sljedećem videu, ovaj video se ovde završava i to je to što se tiče izgradnje
Odrađen je dobar posao, malo sam požurio. Bitno je da je sazidan blok pre vrućine. Čekamo da prođe ovaj toplotni talas i krećemo sa krovom. Hvala što ste gledali ovaj video. Ako vam se svidao, pretplatite se na kanal, podržite moj rad i vidimo se u narednom videu. Pozdrav i svako dobro!